इससे राज्य के गौरव के ऊपर क्या प्रभाव? ये हमारे त्रिपुरा राज्य के लिए और खासकर से पश्चिम त्रिपुरा जिला के लिए बहुत ही हर्ष और बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की एवं हमारे राज्य की मिसालशिया दास जो कि वेल नोन चेस प्लेयर हैं, इनको आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आज पूरे राष्ट्र में इसमें 32 बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है, जिसमें हमारे राज्य से एक ही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पुरस्कार दिए गए हैं और अभी ये पुरस्कार वितरण समाप्त हुआ है। तो हमें बहुत खुशी है और हमारे लिए गर्व का विषय है। আজকে অর্শিয়া যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে যে বিশেষ বিশেষ সাফল্য করেছে, যে দেশের জন্য বা রাজ্যের জন্য মেডেল এনেছে, তার জন্য আজকে অর্শিয়াকে মানে সারা দেশের যে সবচেয়ে বড় অ্যাওয়ার্ড যেটা ছোটরা পেয়ে থাকে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল অ্যাওয়ার্ড সেটা আজকে অর্শিয়া পেয়েছে। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্যার আজকে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে সেটা সব দেশের যারা 32 বাচ্চারা সিলেক্ট হয়েছে ওদেরকে অ্যাড্রেস করেছে। আর সেই অ্যাওয়ার্ডটা আমাদের স্বপ্ন ছিল, প্রত্যেক মা বাবার প্রত্যেক বাচ্চাদের এটা একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে যে ওদেরকে যাতে বিশেষ কাজের জন্য এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়ে থাকে, আর সেটা পেয়েছে, যাতে আজকে আমরা খুবই খুশি।